yɔrɔw la an ka foli bɛ a bɛɛ ye an b'u fo u ka cɛsiri la ani u ka jija la an balimakɛ ka ɲininkali ko comme ne ko n ka mɔgɔw k'u jɔ vote ko sira kan ko a bɛ fɛ n ka yɔrɔ walawala a bɛ sɔrɔ ale m'a faamu ne ka mɔgɔw y'a faamu ne kumana minnu fɛ o y'a faamu parce que ne bɛ kuma mɔgɔ min fɛ mɔgɔ fila dama don Ansaru ani Hayidara Kanibɔli ne kumana olu de fɛ k'a fɔ ne ka laada tun ye san o san n b'a fɔ n ka jama ye yɔrɔ min ka di ye vote ko la taa vote n ko nka n bɛ fɛ k'o bɔ a la nin se ye alors o ni mɔgɔ minnu bɛ baara la ka kɔrɔ u ka juru la k'u karamɔgɔ ko k'u jɔ fɔlɔ an bɛ o kɔnɔna de la an bɛna mɔgɔ de yira wa n y'a fɔ k'a walawala n'an ye mɔgɔ yira u na b'o kalama n'an yɛrɛ ma mɔgɔ yira fana ayiwa min kan ka kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen u kan ka mɔgɔw bilasira ala sago i sago. An b'an balimakɛ fo a ka ɲininkali la tiɲɛ don Farabugu bi ala y'a lafiya k'a sababu kɛ o conseil islamique ye Farabugu ko an ka o conseil mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ni di ala ma ka jɛn ni a wulikajɔ ye comme Farabugu de dɔnna kosɛbɛ parce que ale de tɔgɔ bangena ko in na n'o tɛ yɔrɔ in commune 12 de don commune 12 in a caman tun bɛ degun kɔnɔ mais ni o conseil ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ye ni faamaw ka yamaru ye an m'a kɛ an kun fɛ faamaw de ye diɲɛ di an ma ko an k'a kɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o yɔrɔ kelen la hali bi n'u ye diɲɛ di an ma an dalen b'a la anw bɛ sunɔgɔ ni min ye an bɛ kunu ni min ye mɔgɔ kana ye Mali kɔnɔ min bɛ degun na parce que ni maa kelen yera degun na Mali kɔnɔ maliyɛn ɲuman bɛɛ kan ka hami o tigi kama i b'a dɔn i t'a dɔn o ye silamɛya ka yamaru silamɛya y'an bila o de la ni silamɛya fana bɔra yen fasoden ɲumanya b'an bila o la mɔgɔ kana ye an ka jamana kɔnɔ min sɛgɛnnen don k'a sɔrɔ an bɛ se k'a bɔ o b'anw degun kosɛbɛ ala y'a seere mais f'i k'a dɔn baaraw bɛ kɛ ni sariyaw de ye yan n'i y'o sago i ɲumankɛtɔ n'ala ma far'i kan i bɛ kɛ jugumankɛla ye dɛ ni yamaru an y'a ɲini faamaw fɛ a kun gɛlɛyara an k'a sɔrɔ
a kun gɛlɛyara an k'a sɔrɔ mais an y'a sɔrɔ Ala ye an balimaw lafiya hali bi n'u ye sira di a tɔ la ni Ala sɔnna an b'an seko kɛ wa an dalen b'a la ni silamɛw wulila ka jɔ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'a fɔ u bɛ fɛn o fɛn dilan nin jamana in kɔnɔ bi Ala bɛ sɔn Ala bɛ sɔn Ala sago i sago. Foyi ka ɲininkali la ko yala depuis nana Kayi yan séjour in kɔnɔna na n ye mun ye ni n bɛ se k'a f'u ye k'o diyara n ye o ka ca o ka ca nka belebele dɔ ye n bɛ ka ye dɔ ka kɔrɔ a karamɔgɔ sɛbɛ bɛɛ ɲɔgɔn nɔfɛ bɛn bɛ Kayi karamɔgɔw bolo kelenya b'u bolo ɲɔgɔnminɛ b'u bolo a karamɔgɔ sɛbɛ bɛɛ o ma dan sɔrɔ o la parce que o ye anw ka ɲɛtaa taamasiyɛn ye Ala bɛ silamɛw dɛmɛ de n'u bɛnna Ala y'o de wajibiya an kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen la silamɛw a kana fara farafarali n bɛ profiter i ka kuma in kɔnɔ nin kuma in jaabi la k'a fɔ farafarali o de ye silamɛya nagasi diɲɛ dugukolo fan bɛɛ kan parce que mɔgɔw ma min faamu ni mɔgɔw ka kan k'o de faamu silamɛya anw nana k'a sɔrɔ ka ban an y'a sɔrɔ silamɛya taabolo ka ca figu sira yɛrɛ kan min dɔnnen don taabolo 4 bɛ an b'o fɔ mais figu sira taabolo ka ca 4 ye Imam Maliki bɛ yen Abu Hanifata bɛ yen Shafi'iyu bɛ yen Ahmad bin Hanbali bɛ yen ninnu bɛɛ ye figu karamɔgɔw de ye mais figu karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen min tɛ ninnu ye nin cɛ 4 in na silamɛw y'u ka suwa kɛ dɔ tugura Abu Hanifata kɔ dɔ tugura Imam Maliki kɔ dɔ tugura Shafi'iyu kɔ dɔ tugura Ahmad bin Hanbali kɔ o ye kabini tuma jan minnu tɛmɛna n'u b'an bolo hali bi baara bɛ k'u ka sira kan o kɔfɛ taabolo wɛrɛw la an nana sɔrɔ wahabiyaya bɛ yen an nana sɔrɔ fana sunna ka sira bɛ yen an nana sɔrɔ siya ka sira bɛ yen o fana o tɛ bi ko ye an yɛrɛ ka waati na sisan Tijaniya nana Kadiriya nana Sajaliyaw bɛ yen o wurudi sira min bɛ yen a bɛ se wurudi sira 20 ma kelen dɔw ci la ka caya mais tɔgɔ yɛrɛ jate la ka ca wurudi sira 20 ye o bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ an nan'o sɔrɔ yen bon sisan ni anw nan'o sɔrɔ yen i y'i ka kalan kɛ i ka kalan sira o y'i bila min kan n'o y'i ka danaya ye i b'o minɛ n'i y'o minɛ dun a dɔn mɔgɔ wɛrɛ ka danaya fana ka kan ka bonya a tigi bolo n'i ye mɔgɔ wɛrɛ ka danaya bonya a bolo k'i ta to i bolo foyi ma tiɲɛ kerecɛn ɲumanw
o bɛ silamɛw bonya silamɛw b'u bonya wa an ka kuranɛ y'o de fɔ ko ale ala k'an bali maa si la an k'o tigi bonya ka kɛ laadiri ye o tigi ye tant que u ka tɔɔrɔ ma se an ka diinɛ ma kuranɛ y'o de fɔ o kumana n'o sabatira o y'an ni wali diinɛ ye mais an yɛrɛ dama ka silamɛya diinɛ bolofara caman de bɔra a la an wolola k'a sɔrɔ a la an bɛ sa k'a to a la o kumana o la mun bɛ ɲini sisan bolofara n'a caya bɛ silamɛya kɔnɔ min b'i balimakɛ bolo n'o tɛ e bolo a ye ɲɔgɔn bonya o kɔnɔ a ye ɲɔgɔn bonya o kɔnɔ a ka silamɛya kɛ o kɔnɔ mais jamakulunin dɔw de bɛ yen minnu kalenga ye n'olu ta ma kɛ diɲɛ na a tɔ bɛ nkalon wa n'u ye se sɔrɔ a tɔ kelen tɛ to yen o fana o ye dansago de ye olu ma foyi faamu diinɛ na n'a bɛ maa o maa kɔnɔ ko i bɛ se ka taabolo dɔ bɔ yen i nɛgɛnnen don i bɛ sa k'a to yen o de ye silamɛya sɛgɛn tanakudu par exemple e ka fɛn dɔ fɔ sisan ko ala ni kira ko ten ne ka n'o contre la sariya ti o kɛ kɛlɛ ko ye mais sariya b'a fɔ a tigi jaabi dɔnnibaya kɔnɔ kana to kunfinw ka hasidiya ni gɛlɛya y'i la i b'a fɔ a tiɲɛna nin jaabi anw fɛ par exemple n bɛ mawuludu ta dɔrɔn ne ko mawuludu bɛ bɛn ne nana ni n ka dalilu ye ka jira mɔgɔw la mawuludu bɛ bɛn parce que ala ko ta kira ko ta bon n balimakɛ ko mawuludu ti bɛn y a pas de problème mawuludu ti bɛn nin dalilu in b'a la ala ko ta kira ko ta o b'a yira mawuludu ti bɛn mais mankan tɛ nin na o kumana a bɛ fɔ nin ka taabolo la nin tɛ mawuludu fɛ a ka dalilu ye nin nin mawuludukɛla in b'a fɛ o fana ka dalilu ye nin n'o dalilu fɔra dɔrɔn aw karamɔgɔ fila man ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba neni bilen ka taa don ɲɔgɔn ka so bilen diinɛ kɔnɔna don a ye na ni dalilu ye a k'o jira n'i y'i ka dalilu yira dɔrɔn dan o ma e ni min bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ an t'aw fila si nɔfɛ kunfinw tulo b'a la ni kunfinw y'a mɛn min ye tiɲɛ ye u b'o ye mana kɛlɛ tɛ yen mais ni diinɛ bɔra an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn taasira kan a tɛ kɛ diinɛ ko ye dɛ a bɛ kɛ mɔgɔ ko ye ne yɛrɛ de tɛ karisa fɛ i b'o kɛlɛ mais k'a sɔrɔ ala ko tɛ kira ko tɛ dɔnnibaw bɛ ɲɔgɔn jaabi de anw ka yan nin mali kelen in kɔnɔ yan dɔnnibaabaw tɛmɛna yan Amidou Sosow tɛmɛna yan Sadu bunu Umar Turew tɛmɛna yan an yɛrɛ ka kɛrɛfɛla la Labidu Worofanaw tɛmɛna yan u ni u kun bɛ sɛbɛnni de kɛ a karamɔgɔ e ko tan ne ma sɔn nin ma dalilu filɛ karamɔgɔkɛ fana b'a jaabi ne ma sɔn e ta ma nin yɔrɔ lajɛ nin yɔrɔ lajɛ faneni t'a la baneni t'a la parce que o y'a sɔrɔ hasidiya kun tɛ ala ko kun don o min bɔra diinɛ na ala ko tɛ yen bilen n t'i fɛ de bɛ yen ne t'i fɛ min seko bɛɛ kɛ k'i bɔ yen mais ala ye min bila yen i bɛ se wa i tɛ se mana min ye tiɲɛ ye an ka ala ta kɛ an ka dusukun jalenya ni hasidiya bɔ dusukun na i tɛ se o an nana taabolo sɔrɔ yan an bɛ sa ka taabolo to yan maa si tɛ se ka taabolo bɔ yen kumana kayikaw y'o faamu kayi dɔnnibaa sɛbɛ bɛɛ walahi an y'a sɔrɔ u bɛɛ tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo an ka sigi la yan u ko ni an kun taara kayi karamɔgɔ kelen fo k'o ye kayi karamɔgɔ bɛɛ folen ye an karamɔgɔ nin jouera ne ka kojugu mais dɔnni tɛ dɛ faamu u ye ko faamu dɔ bɛ kalan fo ka taa halaki fo mɛlɛkɛw bɛ yaala nɔfɛ kalan fɛ mais tayi ci fɛ faamu tɛ yen ni faamu nagasira dɔrɔn dɔnni bɛ kɛ balawu de ye mais min ka jugu o bɛɛ ye hasidi ni hasidi bɛ kuma dɔrɔn i b'a dɔn o la n bɛ fɛ k'a fɔ an karamɔgɔ ye k'a ka ɲininkali diyara n ye kojugu walahi ne ka nin séjour in na Kayi ni an filɛ o le 8
6e mois 2021 odoa alhamdulillah kayi yabi m'a fo ay ko ni so jarani kayi don bawdi de plus Ansar Dine où il y a kabako minge muujiza ni muujiza de nena Ansar Dine bini Pierre Folo da domina 2019 ou 2019 7 janvier 2017 27 janvier 2017 2019 otiboy kono o dati tsega boy kono na ta fenga mako dati masoro nana ve brigade ndala etarani muso yidule dati tsega boy aywa brigade ndalela anya duwa chamanguye ado anga choroba amenyan abankrefe afana faralanga ka duwa uke me tiena ne kon bado nan saru ko bi kulubo anona abuboy sabu ye kulubo anyi on yari unyana uye kulubo jiri de bidala pour que ka sasa aha bawra ko kum yele yele la de da mais ni tarabi ya kabo haklima la ilaha illallah ben se fait bella jewu ni de ala na kakira we kulu wuli ka boy pew ni tara yoro ibi masaya siga alama mais yele zede ku da kulu na pour que ka sabela so wala nan saru ko abi minga na idara dale do ala mais kay niveau la tiena ne ko nya yu bina sebe ni bi gala yada karamugo ka étage jo étage to tere ni dona kono de ba do ko baraka ni dona kono de ibado ko baraka katla ka misri jo misri jinaw de ya jo mo ya jo machima do o ma do a fɔra an ye don min na ko misiri daminɛna ani u bɛna fɔ an ye kuma ko misiri banna ne ko kuma na mɔgɔ ka baara tɛ mais bɛn bi ko bɛɛ kɛ ni ko ala ye ci dɛsɛ foyi ka tila kɔ tuguni ka médecin jɔ sisan u bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ sisan inshallah bon vraiment an karamɔgɔ ni ko fɛn min bɛnna ne ma ni min ye nisɔndiya dan ne t'a la fiyewu Ansaru sara bɛ ala bolo kayikaw an b'aw fo ne ko tan de mais ala de y'a fɔ dɛ a n'a ka kira imalu ala ko a kira a fɔ i nɔfɛ mɔgɔ ninnu ye k'u ka kuma in jɔ u ti dɔɔnin fɔ an b'i fɛ ala kira an b'i fɛ ka tɛmɛ an denw kan an b'i fɛ ka tɛmɛ an musow kan k'u ka kuma dabila k'u ka baara kɛ nin de fɔra kira ye ko kul bi maana kul lahum a f'u ye i'malu a ye baara kɛ dɔrɔn fasayara Allahu amalakum n'a ye baara kɛ ni ala bɛna a ka baara ye nga kira Muhammadu bɛna a ka baara ye a yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn ka baara ye Ansaru aw k'an ka fo aw ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn tɛ yen kɛlɛ ko tɛ o dɔgɔtɔrɔso 16 bɛ aw ta tɛna k'a 17 n'a ye sisan kayikaw ta bɛna kɛ 17 ye bi iznillah 17 Mali kɔnɔ yan Ansaru de y'a bɛɛ jɔ fandanw bɛ furakɛ a kɔnɔ ni 5 ye jɔn aw nɔ bɛ min cɛpɔ anw nana sisan an ye dɔgɔkun an suru ɲan'o la yan Aidara kɛtɔ ka dɔgɔkun kɛ dugu la k'a fɔ n tɛ dugu fɛ tɛ dɛ dɔw y'u nɔrɔ ko fɔ Aidara ka t'u fɛ yen faamana mɔgɔ dɔw don ko wari b'u kun ne ko a kana fɔ publicité kɛ dɛ an bɛ taa su fɛ an bɛ wajuli kɛ an bɛ segin u ye
mɔgɔ baw daw kan n tɛ fɛ ka yɔrɔ tɔgɔ fɔ u ye mɔgɔ baw daw kan ka na ne deli Sikaso Wasafulu ka na ne deli ko n ka na n ka si n ko a ma nɔgɔn koyi n'o k'olu ka labɛn bannen mais mobiliw tugura ɲɔgɔn na ka don dugu kɔnɔ yan'an ka taa wajuli kɛ kamalen nana fɔ ko an ka si ka wajuli kɛ quoi ne ko mun na ko dayɔrɔ de tɛ yen ko dayɔrɔ de tɛ yen mɔgɔ yɛrɛ bɛ dayɔrɔ min na dɛ o de tɛ yen dumuni kɔni tɛ bilayi hali tiga san ta a ma sɔrɔ mɔgɔ minnu taara fɛn bɛɛ sanna k'a ban u y'u ka ɲɔ ni malo bɛɛ tobi k'a ban a ma mɔgɔw la ne ko n ko an tɛ se ka si ka wajuli kɛ nka an n'Ala minɛ ten ni min bɛ si yɔrɔ min na o na si yɔrɔ ɲini ye nka an na soli ka bɔ a ma nɔgɔn koyi k'a fɔ Hayidara taara a nana ko nɔgɔn tɛ dɛ tile kelen min bɛ dun fo a bɛ se ka f'u ye mais an ye dɔgɔkun de kɛ yan Kayi yan bɛɛ b'a dun bɛɛ b'a dun juni dama tɛ dɛ a duma o mun ye fana dɛ hali min tɛ programme na yarɔ ni sɛgɛnna i ti dugawu kɛ karamɔgɔ ka sira ɲini joona olu yɛrɛ ye don minnu ta o dɔgɔkun dafara bi mais u n'an bɛ kun fo an ka taa dugu wɛrɛw la o kɔrɔ ye de k'u nɔngɔ ma ja nka an bɛ yafa ɲini u fɛ min kɛra o bɛ wasa kɛ sa mana n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ ne nisɔndiyara Ansaru kɔrɔ ka kɔrɔ dɔ farala ka bi Ala sago sago Kasim Kare Radio Batu
Jibra kɛmɛ kɔnɔntɔn ani dɔw o kɛmɛ kɔnɔntɔn an filɛ misiri mun kɔnɔ o b'a la ka taa se fɛn min siège ma ani fɛn wɛrɛw maintenant ne fɛ k'a dɔn Amsaru b'a la ka nin baaraba minnu kɛ karamɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ n'i se danyɔrɔ don est-ce que karamɔgɔ b'a la ka Amsaru wajibiya de wa u ka kɛ diyagoya la ka d'ale ma wa wali kelen kanu de don Amsaru yɛrɛ fɛ kuma in bɛɛ ye kuma kelen ye a bɛɛ bɛ nin kuma kelen kɔnɔ min bɛ ka min fara a kan mɔgɔ min bɛ se ka nin ɲɔgɔnna baarabaw kɛ waati kɔnɔ miliyɔn 100 kɔnɔntɔn o tɛ waa kɔnɔntɔn dɛ an y'a dɔn karamɔgɔ yɔrɔ caman dayɛlɛ la dɔgɔtɔrɔsow ka ca fɛn wɛrɛw ka ca baaraw bɛ yen nɔ mais est-ce que bi ni Amsaru bɛ sigi ka hakili jalabɔ est-ce que Amsaru tɛ se ka izini parce que an y'a la k'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko Amsaru la fantan ka ca mais est-ce que Amsaru bɛ se ka izini jɔ ani région bɛɛ ma sɔrɔ mais Mali région 4 5 ɲɔgɔnna na walasa minnu bɛ fɔ dugu ma olu bɛ se ka don izini baara in kɔnɔ donc nin question in a bɛ hakɛ to n y'a kɛ fila yɔrɔ si tɛ kɛ donc nin bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn n'a tun kɛra karamɔgɔ kasi la ani nabagaw bɛɛ lajɛlen ka yafa ma salamaleykum. kuma ɲɛna n b'i fo n bɛ dugawu k'i ye mobili ko in na ala k'i kisi a tɔɔrɔ ma ala ka dɔ wɛrɛ nɔgɔya min ka bon nin bɛɛ ye o ka nɔgɔ ala ma kojugu a ka ɲininkali bon comme peut-être ale ti Ansaru ka fɛn kɔnɔ kosɛbɛ sinon Ansaru bɛ usine ko la o yɔrɔ sanna fɔ miliyɔn 100 joli miliyɔn 300 ni kɔ Bamako usine bɛna jɔ min na o ye kelen ye filanan fana hali bi fo n'o tɛ n ka lɛtiri dɔ kalan dugu in na Sajo la vétérinaire de don wa o ko a bɛ fɛ ka na an ka ɲɔgɔn ye ko k'a ɲini ka ye Ansaru fɛ u k'a lajɛ n'a sɔrɔla u bɛ se ka bagan mara kɛ embauche ani jɛgɛ mara a ka ca ko mais a yɛrɛ bɛna pour que a n'u ka ɲɔgɔn ye u ka jɛ ka projets jira ɲɔgɔn na ani forage ko n'o kɛra k'a bɛna magoba ɲɛ ka ye parce que ko mɔgɔw bɛ lɔgɔtigɛ min na ka kɛ charbon ye k'o bɛ nɔgɔya ko kɔngɔ fana bɛ nɔgɔya a ye fɛn caman fɔ n b'a dɔn o ye ɲininiw sira de ye wa y a pas de problème ni ala sɔnna o fana n'o kɛra o de bɛna ni lafiya ye dɔɔni chômeur caman bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ jamiya ka baaraw la i ka kuma in ɲɛna hakilila in bɛ bolo la hakilila in bɛ bolo la n dalen b'a la fana don dɔ la a caman bɛ réaliser inchallah ni ala sɔnna mais comme i yɛrɛ ye min fɔ ne hakili la o b'a yɛrɛ jaabi k'a fɔ ni an de bɛ Ansaru diyagoya u ka wari bɔ an nana ni marifa joli ye kaso bon joli ba a ka kuma in tiɲɛ de don koyi tiɲɛ min don mais ale yɛrɛ b'a tiɲɛ kɔrɔ dɔn ni hasidi dɛsɛra n'a ɲɛ ganna parce que ko dɔ de kɛra min tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka mɔgɔw bila ka kuma parce que mɔgɔw kamana ganna quoi adamaden bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin miliyari baaraw kɛ ala tɔgɔ la mɔgɔ dɔ nɔfɛ o kan ka miiri diyagoya la dɛ mais u yɛrɛ b'a dɔn diyagoya tɛ mais u ma deli min na ni maa min ko ala i bɛ se bilahi n'i ko ala i bɛ se hizbulahi humul ghalibun ala y'o fɔ ala ko ne ka jama u bɛ se kuranɛ ko ten minnu ko ne ala u bɛ se ne ma sɛbɛn d'u ma ma nasi d'u ma ayi n ye ala de d'u ma n'u sara u b'a ye nka yan'u ka sa u b'a ye k'a fɔ yanni ka taa alijinɛ na n'i ma don alijinɛ na yan fo k'i sa i t'i lahara alijinɛ sɔrɔ danfɛn si i bɛ don alijinɛ na yan de k'i to yan alijinɛ na i bɛ lahara alijinɛ sɔrɔ mɔgɔ maa ma don yan alijinɛ na lahara alijinɛ i ma haramu ye yan alijinɛ ye mun ye
ka tuubi ka segin kɔ n ye jɛnɛya dabila n'i ye jɛnɛya dabila banajugu min kan k'i faga o bɔra a ma i donna alijinɛ na kaban n y'a f'i ye n'i minɛna i bɛ malo o bɔra a la i donna alijinɛ na kaban o kɔ tɛmɛnen kɔ i bɛ se ka banajugu ta ka i muso hɔrɔnw bana so k'u faga fu o banna aw donna alijinɛ na kaban alijinɛ bɛ daminɛ yan de ka taa alijinɛ kɔnɔ mana jamiya y'u bolo di ala de ma k'u b'u da yɔrɔ de ɲini o de ye mɔgɔw kabakoya ko nin bɛ se ka kɛ cogo di mɛ kira ka sahabaw tun bɛ yen cogo di u tun ti foyi kan u bi ala de nɔfɛ n'u tora a la nafolow tiɲɛna duw cira u ko dɔ wɛrɛ ka kɛ kun u bɛ sa nin sira in de kan o de la n ko hali ni kira nana bi a bɛ ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ bilahi a bɛ ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ an b'an balimakɛ ka kuma jaabi ko u ka taa n'u yɛrɛ ye mɔgɔw nin balila kabako don mɔgɔw a bɛ mɔgɔw sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ la wa a ka kan dɛ parce que a ɲɔgɔn tɛ yen o ala sago i sago Mamadu ta la Ɲankunda TV sagotigi ala ye an karamɔgɔ y'a fɔ an bɔra yɔrɔ o yɔrɔ jeunesse farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka karamɔgɔ wele a ka taa kuma u fɛ o jeunesse farala ɲɔgɔn kan ko karamɔgɔ mago bɛ mun yɛrɛ la jeunesse fɛ a ɲɛna ne ka kuma yɛrɛ bɛɛ bɛ jeunesse de kan kabini kunu fɔ bi munna tiɲɛnikɛla de bɛ se ka kɛ jeunesse ye jeunes de bɛ se ka tiɲɛni kɛ cɛkɔrɔba min n'i m'a to ala ye i b'a to n dɛsɛra ye o i b'a to n dɛsɛra ye dɛ n'i m'a to ala ye i b'a to n dɛsɛra ye bon minnu b'a a dama bi an kan ka kuma olu de fɛ olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan ni jeune ɲuman kelen b'u la o bɛ se ka jeune jugu 10 yɛlɛmɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan ne bɛ dɔn e bɛ ne dɔn an bɛɛ bɛ sigida kelen na ni tuma dɔw la ni sɛtanɛ sera dɔ la n'a y'a jɛ ɲɔgɔn ye k'olu tɛ nin fɛ a ka ca la o bɛ k'a fanga dɔ ye ka sɛtanɛ kɛlɛ jeunes ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an fɛ a kun de y'a ka ɲɔgɔn kɔlɔsi ala ko min a ka ɲɔgɔn su ka kɛ o kan parce que aw ni mɔgɔkɔrɔbaw ka baro bi kɛ condition dɔ de kɔnɔ mais a denmisɛnnin dama ka baro bi kɛ général de la ni ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira a bɛ se ka ɲɔgɔn su ka kɛ ɲumankan ka ɲɔgɔn sama ka bɔ juguman na jeunes ka ɲɔgɔn dɔn ni gɛrɛ ɲɔgɔn na an fɛ o ju ye nin de ye ala sago i sago Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Ewa, dengan ini tak ini tak perlu jadi apa apa. Ewa, kita perlu sisa. Ini kaya dulu kita mengenai apa sistem. Sebab ada sebuah kajian yang ada yang mengisahkan di video mana ada tahu apa proses kami. Bila istana berada di bawah umur, ini kalau ansar mereka harus dikeh, tak kewal mereka tidak bisa. Sebab itu mereka
Jere nche comme ay mi fo be ya mais ambi au-delà parce que nya fo nga kuma na sa dobe obe ala no fe mais dobe obe fendo de no fe na mo sora fa en fe na yo ye fa on fa bo kele o be sinon islamé ou anya fo nere ya fo shin chama ngo juma misri la na la sera juma bela ka fo islamé minu mina seli hali minti juma so juma wo juma be ka drome duru na sebe ni duru dama aya beb la kana akana di almami ma ako mara juma be ka mine ka di ka almami ma ni kalo sara juma be almami min bi bolo nana ye almami ba fe aka be fara nyonga ye na ya be fara nyonga ye sambi yele me kuma mina islamé o mako ti jo foi la mali kono ko bi dese ka ke allah anya fo ka wele daka dese ama fam anya islamé jamakulu toye ka islamé jamakulu warata no jamiyat ansar din islamiyya ango mani mo ma fam au ka ke wala ay duduru ni fla fara nyonga aka docteur sojo aka selioro dla aka laje abse ka mubaraka sigi yoro la no be kenya taye sigatala ansaru ye wele jabi sigatola shibi ala de bolo nambora ya yoro sabade baby minye aidra ka sojo ka ke étagier ka tla ka misri jo anga boya kata aya to fo kolonjeba kumantu bugodi ani pochala yoron nani ku betlalu ka barala mais ni chama nga bara kun kera ka koro aidra jini Europe mini bebolo komi kay ka ye siège jo ka ne jini Europe de la kono anana daele u ko no aidra jini na Europe mina vraiment ambi fe ka do de ke minga boni o de nana ni étage ndo ni ne ka sobia abia anyaye o sokumba Europe chama na me u dusura ka ke yoro werewe mim se ka jira ni shi soro la nambora yoro nani o de ka na daele amini jamiyat ansar din islamiyya tola kuma na anyi wele da mais ni mo mi jabi bi yere jabi sigatola sinon ni islamé mali islamé o ya fam mali bi lafiya jamana be parce que on de kacha mais danaya réfugié au bora Tombouctou Kidal o wonu ngono unana fone ko maliyam bi ankere fe jamana ina ku bishi katle uti fence rokat konam se ku deme ne ansaru wele yoroni gele unana ni million keme ani million tan shekin ka fara finuka ka fara furauka ka fara baloka sigatala akirati unana naye ne ko anyana ngo wari ayadi aka nyemgo ma no e president boloti do akoro ay mamne president nana ko war fula bi kadi ngo no aba la je doro de kumi mbu ka abse ka mbuke matu la mbi mindo ay refusé kelente kwanzo mgo ye balma ya sraka wal masigi sraka wal madoni yeli sraka o makelentu ay o tula million keme million tan sheki ka camion fa balola ere morku sigatala a photo be a filmu be abe utara choro cheche mugula sa mbina ni u bole u kaka ere morku pousser ka bo ka foni mi kaka ke ala kama o ere kumbala ala ki sara amen ni u keto ka ere morku pousser akabu haklima ko mo do se kan ke ala kama ka ere morku chercher jamana ni jamana ku balema dese ba to be aidra
jamiyatan sardin au sarabi ala bulu abati bulu sikatala ansaru yo chama de ke o kera o de la u ye jɛw danya cogo min na u bɛ jɛw dan lahara o cogo in de la sikatala a wulibali don wulibali don dɛ o la n bɛ fɛ k'a fɔ ɲininkalikɛla ye ko an b'a kan parce que n'i y'a daminɛ i ma kan k'a dabila nka a ma ɲɛ tɔw ta sira fɛ a ɲɛna an yɛrɛ ka danaya sira fɛ an b'a kan fana aha ayiwa alhamdulilayi ko wele in kɛra depuis 92 o mɛnna dɛ mais a ma lamɛn dɛ mais ansaru y'a lamɛn u y'a jaabi wa yira ala sago i sago Aïdra, Bande Moussa Sissoko ama ɲini bɛɛ fɛ ni min ka question kɛra o ka ɲɛ a ma mɔgɔ caman ye question nani walasa an b'o remplacer n'o dɔw ye. Waati dɔ la télévision sur terre la presse pour la tomber k'a f'i ye dɔrɔn i k'a fɔ kɛ. Merci beaucoup. Bon, a ka ɲininkali fɔlɔ ye ko dimanche wa? Élection la ko i tuna n'i y'a fɔ ko y'a mɛn k'a fɔ k'i y'a fɔ i ka mɔgɔ k'i kɔnɔ ko yala tiɲɛ dɔ y'o fɔ an y'a fɔ a ye ko de jaabira ka ban. Tiɲɛ don n y'a fɔ. A ka ɲininkali filanan in a ko an ye télévision so dayɛlɛ k'a baarakɛlaw former presse mɔgɔw ko yala n bɛna o ɲɔgɔnna dɛmɛ don presse tɔw ye wa y a pas de problème ni presse min mago jɔr'o la n'an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ voilà inchallah. Nuhu Tarawele Sirifula Kuba kuna président.
karamɔgɔ e dun denmisɛnninw ka di ye kojugu i bɛ sifinnakaw fɛ sifinnakaw fana ye jamana siniɲɛsigi don dɔ dutigiw e ye mɔgɔba ye i ko fana mɔgɔ minnu bɛ minɛ ni ka nɔgɔyama ko ka na foyi s'a tigi ma ko k'a tigi to yen ko ka n'u jaabi e bɛ se ka mun ladilikan di an denmisɛnninnakaw ma sifinnakaw ani gouvernement sariya min ta i bɛ se ka mun fɔ o sariya kɔnɔna na ne ka kuma la salamu alaikum. Ne hakili la an tɛmɛna o kan sa o. Ne hakili la Hayidara y'a jɔyɔrɔ fɔ bɛɛ ye o la. Ni diinɛ ko don ni Hayidara ko Ala ni kira ko tan ni mɔgɔ y'o sɔsɔ o dɔnni bɛ mɔgɔ minnu na o bɛ bɔ k'a walanwalan a tigi ma min dɔn k'o fɔ a ye mais dɔw de bɛ yen Hayidara ko kelen bɛ k'u degun o bɛ karamɔgɔw la o bɛ diinɛ mɔgɔw la o bɛ maa wɛrɛw la bon olu minnu degunna n'u bɛ mɔgɔ dɔw sara hɔn nin dun taa Hayidara neni n ko a k'olu de to yen Ala k'u sara ne ka kuma ye o de ye Mali ye sariya min ta o sariya ka ɲi kɛ mais ni min ko a y'a ta to Ala ma o wasara Hayidara y'a ta to Ala ma n dalen bɛ n ka Ala la n y'a to a ma wa fana a k'a dɔn o neni ninnu dɔw bɛ balo o la mais u k'a dɔn u kana siga min na fiyewu anw ka yɛlɛnni sanfɛ mɔgɔ si Ala t'i bila sanfɛ ni dugumana ma kalaya kira si ma ci Ala fɛ minnu ma tɛmɛ ne ka sira in fɛ u tɛmɛna sira fɛ Ala kana ne yɛrɛ se yen o ye Ala ka kiraw de ye Ala yɛrɛ ye kira minnu ci u nenina don dɔ la Ala kira yɛrɛ mɔnɛna Ala ko a ma n ko i ka sabali n'i ma sɔn sabali ma ni fɛn b'i bolo ka yɛlɛ sanfɛ yɛlɛ o la Ala b'a dɔn min bɛ sabali la o de la a ko kira ma sabali mais kira ye mɔgɔ de min bɛ fɔ kira tulo b'a la min bɛ fɔ ne tulo t'a la kabini Ala kan da ne ma ne ni kan mɛn a bɛ minnu intéressé olu de b'a mɛn bon o la kira b'a neni k'a de mɛn parce que a bɛ neni a yɛrɛ ɲɛna de don dɔw la a bɛ dimi Ala ko sabali a sera yɔrɔ dɔ la a dimina Ala ko a ma n ko i ka sabali nka n'i ma sɔn n'i bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ ka min kɛ yɛlɛ kuranɛ ye nin fɔ Ala kira yɛrɛ de ye sɔlɔla mais anw jurumutɔw kira Ala ko kira ma Muhamadu ma sɔlɔ ko kiraw kira tɛmɛna nin ɲɔgɔn na k'u bɛɛ tɛmɛna nin fɛ ko wa i yɛrɛ filɛ o sira de kan min b'i bolo sabali don wa i ti sabali foyi kama ni Ala kɔ a da to ye mana ni anw bɛ o silamɛya sira kan an bɛ sabali an b'a to Ala ma wa Ala yɛrɛ y'an wasa fa bɛ neni ba bɛ neni don o don an bɛ ka yɛlɛ an tɛ misiriba dɔ kɔnɔ nin étage dɔ jɔlen tɛ kalanyɔrɔ bannen tɛ dɔgɔtɔrɔso daminɛtɔ tɛ Manil Farsi Manil Moye Manil Mumitu Manil Kefi Wahed mɔgɔ de kan ka sira neni ɲɛ a bɛ fɛn tiɲɛ min mais a bɛ min dɛmɛ o kan ka a wele yɛrɛ de o kan ka wele arabuw ka ntalen dɔ bɛ yen ko n'a cayara mago ti k'a la o ye fɛn bɛɛ ye fɛn o fɛn n'a cayara n'a ti dabila mago ti k'a la bon a bɛ fɛn tiɲɛ minnu ye olu bɛ yen a bɛ fɛn ye minnu ye o ye anw ye o tuma na a ye sabali ne b'a fɔ n ka mɔgɔ bɛɛ ye maa o maa bɛ Hayidara fɛ fara Hayidara k'a to Ala ma a banna voilà. Ala ka bɛ sɔrɔ
Kulubali ɲuman a tɔgɔ ye di journaliste tɔw ta o tɛ n ka siraka o ni tɔn n'o ɲɛnabɔ nka ne yɛrɛ ye 10 di Kulubali ɲuman ma o ka dɔgɔ dɛ. Ayiwa n'Ala sɔnna ma o de bɛna wajibiya a y'a fɔ cogo min na o de bɛna wajibiya Ala dan Sikasokaw ma n'u k'u bɛ jɛgɛ mara kɛ yan n'u k'u bɛ sɛ mara kɛ n'u k'u bɛ u b'a fɔ cogo di ko an b'u misi kɔrɔw san k'u bonya k'o feere n'u k'u b'o kɛ fo mɔgɔ de ka sɔrɔ minnu b'o kalan kɛ k'o ɲɛɲini k'o kɛ bon Ansar Kayikaw a bɛ hakɛ to koyi Darul Hijra tuma bɛɛ a bɛ n da kɔnɔ de a bɛ hakɛ to o la Kayikaw o baara minnu ni Ala sɔnna n'a bɛna kɛ don dɔ la o muso kalanyɔrɔw ka nka formationw kɛ o fɛnw na musow yɛrɛ ka baara misɛnninw ka ca o formation bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que Ansaru ye banque dɔ sigi u bɛ juru don musow la
financier. Sigatala. Alors au do ka kuma na o ye min bi juru yɛrɛ la miliyari o ye miliyari 4 milliards o do a kɛra naani ye sisan ayiwa président international ko 4 milliards de bi juru la bi Ansaru ka wari mara yɔrɔ ye min juru do Sigatala. Afim ye min juru do mɔgɔw la Afim mana musow ka kan ka dege o baara nation dɔw la groupe dɔw n'u degera o baara misɛnnin dɔw la u bɛ se ka juru ta Afim na u b'u ka baara dun kɛ o y'u ka usine y'u yɛrɛ bolo n'Ala y'a ɲɛ u bolo a bɛ k'u ma hɛrɛ ye an denmuso ka ɲininkali n'an balimamuso ka ɲininkali a ɲininkali ɲɛna kojugu o ka kan ka u dege fɛn dɔw la ka fara kalan in kan alors ni minnu bɛ bɛn ko la n'olu farala ɲɔgɔn kan juru bi d'u la u bɛ baara kɛ miliyari 4 k'o de bɛ juru la bi Ansaru Afim a ye Mali diinɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛɛ tɔw ɲɛ o man ka digi mɔgɔ la o tɛ tiɲɛ ye wa a b'u ɲɛ de bon n'i bɛ mɔgɔ ɲɛ senga bɛ bɔ i kɔfɛ ne ko a ka jɛn n'o de n'i ye cɛw da dɔrɔn u bɛ bila i kɔ dɛ a t'i n'a fɔ i ye sogokuru kelen fili sɛ min mana o ta sɛ bɛɛ b'a gɛn a nɔ aw y'a bɛɛ ta k'a jɔ aw ko mankan kana bɔ mankan bɛ bɔ 4 milliards président international sigilen fɛ a ko o de bɛ juru la bi Ansaru Afim Mali min juru donna mɔgɔw la diinɛ ye nin de fɔ u ye nin bɛɛ de bɔ diinɛ na an ka taa kule misiri kɔnɔ la Makan Urowa m'a fɔ sisan a ko ka micro ŋuna ka bɔ misiriw kɔnɔ k'u y'a deli k'u na dɔɔnin bɔ a mankan na k'u b'a dimini a ko k'a ŋuna ka bɔ misiri bɛɛ kɔnɔ ka kule ka mɔgɔ tɛ se ka da mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka lafiya k'o de ye Alabato ye sigiɲɔgɔn tɔɲɔ o de ye Alabato ye ne ye nin fɔ a ka ca san 20 ye bi 90 ayiwa a y'a lajɛ mais bi Makan Urowa ko k'a wolo ka bɔ misiriw kɔnɔ u y'a deli k'u b'a dimini ye ka dɔ bɔ a la ka 4 to yen sakɛ 3 tiers ka tila 3 ye ka 2 bɔ a la ko a sɔnna o ma ko mais n'a ko volume si c'est 10 ko a bi a tila 3 ye tilan kelen o mankan bɛ to a la tila 2 bɛ bɔ a la voilà ko o ye misiri weleli al-azan wal iqama misiri weleli n'a selili a n'a jɔli ko mais ko a selili t'a la misiri weleli ani iqama a banna alors mais mɔgɔ bɛ se ka anw k'a bɛ maa ka juru la wa n y'o de f'i ye walahi anw ye sunnamɔgɔw de ye Maliki ka sira kan an k'a ti juru la dɛ n'an ye ɲuman ye ta la ko an d'an b'o la an b'o minɛ n'an ye ɲuman ye nin da la ko an d'an b'o la an b'o minɛ diinɛ fansi juguya t'anw na anw b'an ka tiɲɛ ɲini a kɔnɔ k'an ka baara kɛ fani ni banini an k'o to Ala bolo mais o t'an tɛ se ka diinɛ tiɲɛ fɔ micro kule mɔgɔw kun sigiɲɔgɔn si tɛ lafiya haramu yɛrɛ don haramu don ayiwa a y'a ka mankan bɛɛ a yɛrɛ ma ni micro ma kule ko mɔgɔw tɛna ni dugu jɛra commerçant bɛɛ ka bitigi dayɛlɛ heure radio de b'o fɔ ma téléphone bi ci maa ma bɛɛ t'i ka bitigi dayɛlɛ cogo dɔn i b'a datugu heure dɔn n'i ma seli ta dɔn i t'o de fɛ
ne ma sɔsɔli kɛ micro yɛrɛ la ko ne ko micro kan a ka bɛn hakɛ la an y'o de fɔ an m'a fɔ a ye micro bɔ misiri la dɛ an ko a ye micro kan dɔgɔya a kana sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ ne ka misiri jɔlen k'a ban ne nana sɔrɔ kelen bɛ ka micro da 4 de don kelen bɛ ta kelen bɛ ta kelen bɛ ta kelen bɛ ta ne ko n ko nin ye mun ye ko micro n ko a y'a bara bɛɛ jigin sisan fɔ misiri kɔnɔ hali kelen a ti to yen mun kɛra anw de ye silamɛw ye mais ni min ko a tɛ silamɛ ye anw silamɛw k'o tigi tɔɲɔ o ye sariya jumɛn ye a y'a bɛn hakɛ la Égypte ala tulo b'a la Égypte ni maa o maa ko i bɛ diinɛ dɔ diɲɛ kɔnɔ hali n'i kalanna kabakolo la Jamiatul Azhar ala ye bonya di o ma dɔnnibaa belebele cɛw olu de bɛ bɔ Égypte u bɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la dɛ mais ala y'a bonya di Égypte ma an kun bɛ hôtel min na a quartier Ataba an kun bɛ hôtel min na anw ye une semaine kɛ yen ni fajiri kelen tɛ an gunnen don misiri la ne ma misiri wele k'a mɛn mais o fajiri in na ne ye misiri wele k'a mɛn hôtel la mais fo i k'i tulo ma jɔ ne ye saa y'i ɲininka n ko est-ce que misiri dɔ tɛ a ko non ko misiri fila an kɛrɛfɛ yan ne ko mais an t'a wele ka mɛn non k'o tɛ k'olu fɛ olu ka micro bɛ misiri kɔnɔ de a tɛ misiri sanfɛ bon olu ye diinɛ kalan k'a dɔn k'a walawala k'a farafasiya mais anw fɛ yan n'i dagosira micro ko la a tɛ ala fɛ a tɛ micro seli fɛ seli fɛ kira y'a ka seli bɛɛ kɛ k'a ban micro joli tun bɛ yen a sɔrɔ micro ko tile don wa micro donna Maka misiri la a karamɔgɔ dɔw ye misiri bila fo k'u sa u ma seli alikaba kɔnɔ parce que olu bolo ko nin ye bida de ye mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye an mago b'a la bi an mago bɛ kan na bi an mago bɛ kuma pɛrɛnni na bi mɔgɔw k'a mɛn mais an mago tɛ sigiɲɔgɔn tɔɲɔli la ni dɛsɛ tɛ a faamuna ɲininkali kun ye mun ye musow ka baara o tuma na i y'a dɔn an y'o fɔ ka ban tuma na an bɛ min fɔ hali bi musow k'u cɛsiri u ka baaraw kalan ansariw fana ka far'u kan ka baara kalanna dɔw ɲini musow ye musow dama tɛ dɛ a yɛrɛ b'a la o parce que miliyari 4 ansariw y'o juru don bi fi sabilillahi bɛɛ k'i yɛrɛ nafa bon mais ni muso yɛrɛw sera ka ko dɔw ɲɛdɔn sariya juru bi d'u la ni juru don ni sariyaw ye olu t'u ka baaraw kɛ ansariw bɛ bɛɛ ɲɛ mɔgɔ maa kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ mɔgɔ dɔ kan a ye taa dɔnnibaw ɲininka ko a sara ye joli 4 milliards ansariw a ye baara kɛ an cɛ ala k'aw dɛmɛ Ousmane Ba karamɔgɔ tɔw ma bɛɛ de bɛ diya dɔgɔma don wa a k'an ka ɲininka fana ne yɛrɛ bɛ question dɔ poser ale kun ni chauffeur y'a ka mobili jɔ mɔgɔw ɲɛ ko maa ti tɛmɛ a dun tigɛ ka boli wa a tɛna taa o fana jaabi ye jumɛn I n'a fɔ sisan yɛrɛso sanfɛ se kɛra fɔ e ka sokɔnɔla bɛɛ ma
ka se an ma muso ɲuman ma o wagati la e ka kalandenw ye miliyari 1 miliyɔn 50 ka jɛ o donso dɔ la yala i bɛ mun f'u ye o f'an ye i bɛ mun d'u ma i b'o di an ma an ka taa n'o ye an ka so yaasa an ka denbaya fana ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ o ye question fɔlɔ ye a filanan misiri a kutuba fɔlɔ a jɛngɛnna maa ba den de tun bɛ tile la nka a jɛngɛnna min fɛ ka a dɔn yala misiri in yɛrɛ de dɔn kutuba fɔlɔ yɛrɛ de kan ka kɛ tan hakɛto bɛ na salamu aleykum wa rahmatulah. Dɔgɔma min fɔ k'i waleɲuman dɔn ayiwa mɔgɔ man k'i tɔgɔma bɛɛ ladege dɛ i ka to yɔrɔnin dɔ la o ka fisa a ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ tuma min na Haidara fa n'a ba bɛ nɛni Ansaru kelen bɛ ka etazi ni misiri ni kalanyɔrɔ jɔ u bɛ na dɔgɔtɔrɔso jɔ ne y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na nɛni ka jugu dɔw ma a bɛ dɔw dɛmɛ de an tɛmɛn'o kan a ye ka ɲininkali laban a ko kutuba jɛyana ko misiri yɛrɛ de don wa tari juma kutuba fɔlɔ ti ten dɛ khairul umuri awsatu an ka kira y'an kalan min na ko a hɛrɛmaya furuman de i b'a bila cɛmancɛ la kana surunya kojugu wa kana janya kojugu kira ko an ka to cɛmancɛ la toujours ne de y'a janya mɛ n y'a janya n t'a kalama n t'a dɔn fana min ye n bila k'a janya o tuma na a bɛ sɔrɔ a diyara Ala yɛrɛ de ye nka n'i ye dɔ janya komi e m'o yɔrɔ faamu i bɛ dɔ surunya e m'a ye an ye seli kɛ yɔrɔnin kelen an ka taa ye wa ni dɔ janyana i bɛ dɔ surunya dɔ janyana an bolo an ye dɔ surunya tarima fɔ mɛ nin bɛɛ la tilekɔrɔmɔgɔw ko a kun kan ka continuer de hali n'a sɔrɔla u kun bɛ ka bi ko a fɔra Ala kana lahara tile jɔ olu kan k'olu kun tɛ bɔ diɲɛ tile kɔrɔ bilen fo a ka bi o tuma na an bɛ dɔgɔma fo a ye ne ta kɛ kɛnɛ kan ko ko k'ale ta kɛ gundo ye o tɛ baasi ye an n'o kɛ gundo ye Ala k'an dɛmɛ na ale ka ɲininkali ko fanga kura sigira k'a fɛ k'a dɔn ne hakilila ye min ye bon tu sais ne ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ politiki ma ne intéressé fiyewu kabini Ala ka n da tɛ politiki la n da tɛ politiki kuma na anw ye karamɔgɔw de ye Ala ye min nɔgɔya an ye k'a lase mɔgɔw ma an b'o de fɔ mɔgɔw ye ne fana ye maliyɛn de ye hɛrɛ bɛ se ka don an faso kɔnɔ cogo min na ni min bɛ bɛn fantanw ta ma an b'o fɔ fantanw ye ni min kan ka fɔ faamaw fana ye pour que jamana ka lafiya an b'o fɔ faamaw ye pour que jamana ka lafiya mais politiki yɛrɛ nin ka ɲi nin man ɲi anw t'o dɔn o t'anw intéressé an kɔni bɛ bilasirali de kɛ n'an ye fɛn ye min man ɲi an bɛ foli fana kɛ ni min ye baara ɲuman kɛ o la fanga kura min sigira min bɛ anw fɛ bi o de ye ka Ala deli dɔrɔn a sigira jamana min kunna ani jamanaden minnu kunna ni Mali don Ala k'a kɛ Mali solution ye Mali Ala k'a suma Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an karamɔgɔ anw ka dugawu de ye nin ye su fɛ ani tile fɛ an seli o seli an bɛ min jira Ala la Ala an ka jamana kisi
ala hɛrɛ k'an ka jamana ye ala an ka jamana bila sira ɲuman kan ala an ka jamana denw kana Haidara jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko in na nin de don n'u ka wele an sɔrɔ an b'u ka wele jaabi ni an fana fantanw sera an ma k'an tɔɲɔna an bɛ wuli ka s'u ma k'a fɔ fantanw k'u tɔɲɔna a y'a lajɛ u bɛ bɔ tɔɲɔgɔn kɔnɔ cogo min na anw ka baara ye nin de ye mais politiki ko o ma intéressé bi an kun t'a la kunun an t'a la bi sini bɛ ala de bolo mɔgɔ t'i sini fɔ k'i to bi la nka kunun ni bi anw sen tɛ politiki ko in na ala sago i sago mais an sen bɛ min na ala ka hɛrɛ don an faso kɔnɔ ala k'an faso suma ala ka bɛn don a kɔnɔ sɔli ala rasul